হাই, আমি জয়নিকা। আজকে তোমাদের জন্য একটা পয়লা বৈশাখের মেকআপ লুক নিয়ে চলে এসেছি। মেকআপটা কেমন হয়েছে দেখো। এই মেকআপটা দেখতে হলে চলো ভিডিওটা দেখো। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं।
चल से मिल उठते हैं कदम रुक जाते हैं दिल हमको कभी समझाता है हम दिल को कभी समझाते हैं ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ কমেন্ট করে জানিও। আর আজকের মতো টাটা, আবার অন্য একদিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে চলে আসবো তোমাদের কাছে। বাই।